Tripura Info News Update. মথার বিজয় মিছিলের নামে বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ান বাজারে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তাণ্ডবের অভিযোগ উঠেছে। এডিসি নির্বাচনে জয়লাভের পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্রামগঞ্জ দেওয়ানবাজার এলাকায় মথার পক্ষ থেকে একটি বিজয় মিছিল আয়োজন করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী ওই মিছিল চলাকালীন হঠাৎ করেই সড়কের পাশে থাকা বিজেপি কর্মী জয়ন্ত দেব বর্মার একটি হোটেলে তাণ্ডব চালায় মথার কিছু দুষ্কৃতিকারী। এ সময় দোকান মালিককে কেন বিজেপি করেন এই প্রশ্ন করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি করার অপরাধে জয়ন্ত দেব বর্মার হোটেলে ভাঙচুর চালানো হয় বলে দাবি করা হয়েছে। এরপর হোটেল ভাঙচুরের পর তার বাড়িতেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় থাকতে হলে মথায় যোগ দিতে হবে, না হলে হোটেল পুড়িয়ে দেওয়া হবে, এমন হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় বিজেপি কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানা গেছে। মিছিল চালাইবেন বিসিङाव 7টার সময় হরনি 7টার সময় বাইক দুইজনা ফাইকা রয়্যাল এনফিল্ড কাইসা তেকাইসাबो আর নং বড় তমগো গাनिर सामु खलायनो दङमगो बरं फायंके पेट्रोल लखलायका सकना हनैनो 3 बुला खामलै आता आन नगो तंनाय र दाबरा नाय र दङ बे बरं फायंके बरं खारि थांका सयजना र मत नंगनो दुमदाम खनागन बरं बंखरि फेकेता आंके जदि प्रशासन जदि बर रंगरंगि आंके जों आलादा एक्सन लानाय हायसि आंतर खलायनायनि बागै सावता जेसपन पार्टी खलाय जेसपन सोलायजागौ खलायनाय बाय तो पाया पार्टी खलायराव सोबाय गैयाबो खलायनाय रावबो तो पाया बोले ताबुत पार्टी 5 बছর पर हंकेन सोलायजागौ खलायनाय हंके बीजेपी खलायमोन खलाया इंया तबके सोङा बाहाय रुतु गैयाता आगिनि सिस्टेम सिबे मामालनि सिस्टेम रंनो सोंतैनो मुसुंया सोलायजागौ माने 5 बছর सिन तो विधानसभा कायसांगो लोकसभा कायसांगो जोंबो सोबायबानो सिनबाय को बिबरदेवनो पास खलायबो सोबाय सुग्रुबानो आबाय खलायनाय हंके तो सिन थानाया बाहाय गैया जों सोबायनानै अब तो किसा मिसा आनंद खलायनाय बा सानायता अब न तो कुनु मेटारि आपते रंनो बा और तो जे मथा खलायनाय रगबो अनुकल खलायतंगो माने बिजे मिसिलगनि बागै माइरक जाय थांबायजि हेबनो आं थालिया आन समय रैमेन बागै आं आगरतला थांजाब्ला आं बिसाल बर सकबायगा हंकेन सोबाय जागौनि खोनाकाता। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.